Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et toujours. Amen. Aujourd'hui, le deuxième dimanche du mois de Bèbe, et d'ailleurs tous les mois, les dimanches du mois de Bèbe, nous présentent la puissance du Seigneur. Aujourd'hui, on voit sa puissance dans la pêche miraculeuse. Et dans le début de cette histoire, on voit bien le Seigneur qui demande à ses disciples, qui sont dans la barque, de s'éloigner de la terre et rentrer dans les profondeurs de l'eau. Et d'ailleurs, ce n'est pas une demande simple qu'il a fait à ses disciples, mais c'est vraiment qui porte un enseignement très, très profond dans les paroles qu'il a utilisées. D'abord, de s'éloigner de la terre, et ensuite, de rentrer dans les profondeurs. Parfois, on a des difficultés pour faire ces deux enseignements, de s'éloigner de la terre et de rentrer dans les profondeurs pour voir et connaître la puissance de Dieu. Parfois, on reste sur les superficies, parfois on pense qu'on est déjà dans les profondeurs, malgré qu'on est loin d'être dans les profondeurs. On pense qu'on est bien dans les profondeurs de la relation avec le Seigneur, mais on a juste un petit lien très superficiel dans lequel on prétend d'être en relation avec lui, sans rentrer dans les profondeurs et sans connaître la saveur de cette profondeur. On a vu comment le Seigneur, quand il a dit ça à ses disciples, qu'ils ont accepté de le suivre dans ces profondeurs-là, ils ont eu tout ce qu'ils ont besoin. Ils étaient dans l'abondance de ces dons, malgré qu'ils ont passé toute la nuit sans rien pécher, sans rien avoir. Ils étaient là pour écouter et pour accepter ce qu'il leur a demandé. Il aurait pu négocier, il aurait pu refuser, il aurait pu dire mais on a déjà essayé, mais ça n'a pas marché, on a déjà fait ça, mais ça n'a pas de sens de le répéter. La raison humaine, parfois, nous freine et nous empêche de le suivre pour avancer dans ses profondeurs et avoir cette grâce qu'il veut nous donner. Il veut nous donner en abondance. On a vu comment les deux barques étaient bien remplies de poissons. Ce qu'ils ont cherché à faire tout seuls et n'ont pas réussi à l'avoir, grâce à la présence du Seigneur dans leur barque, dans leur vie. Cela les a aidés pour l'avoir et pour le obtenir grâce à sa présence dans leur barque. Le deuxième point, c'est une fois que Saint Pierre a vu la barque bien remplie, il aurait pu se lancer dans la gloire, dans la joie, dans la satisfaction de ce que le Seigneur lui a donné. Mais pourtant, on l'entend dire, Seigneur, sors, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Il a vu son péché parce qu'il a été illuminé par la présence du Seigneur dans sa barque. À chaque fois qu'on s'approche du Seigneur, à chaque fois qu'on fait un pas avec lui dans les profondeurs, on voit mieux nos péchés. Grâce à la lumière interne particulière et importante qu'il nous donne, on commence à voir nos petits péchés qui traînent à l'intérieur de nos corps, à l'intérieur de nos cœurs et de nos pensées, et qu'on n'arrive pas à voir sans suivre cette lumière dans les profondeurs. On a besoin de le suivre pour se purifier, pour voir et dire avec Saint Pierre, Seigneur, je suis un homme pécheur, j'ai besoin de toi, non pas uniquement pour me donner cette pêche miraculeuse, tous ces poissons que j'ai cherchés depuis la veille et que je n'ai pas eu, mais aussi pour me purifier. Je suis un homme pécheur. À chaque fois que tu vis un miracle dans ta vie, que tu reconnais la bénédiction et la grâce du Seigneur dans ta vie, tu aperçois mieux tes péchés et tu les reconnais. Et tu cherches à te purifier et que le Seigneur soit à côté de toi pour te donner davantage cette conscience de ton état de péché. Il n'avait pas cette conscience avant, mais une fois qu'il est rentré dans les profondeurs, il a eu cette conscience et il a vu comment il est un homme pécheur. Saint Ambroise nous dit, Pierre était impressionné par le flux des bénédictions divines qu'il était en train de recevoir. À chaque fois qu'il recevait,
il devenait humble davantage. À chaque fois qu'il recevait, il devenait humble davantage. Toi aussi, confesse tes péchés et n'hésite pas de lui rendre ce qu'il t'a offert. Admire l'amour divin qui t'a offert et qui a offert à l'homme à la vie éternelle. À chaque fois qu'on reçoit du Seigneur, c'est une invitation de devenir de plus en plus humble. On a vu les Hébreux, quand ils ont eu Jéricho, ils sont tombés dans la gloire. Ils ont dit, mais on a vécu, on a réussi. Et ils sont partis avec cette gloire pour aller plus loin. Mais qu'est-ce qui les attendait à Haï, la vie suivante? C'était la défaite. Parce qu'ils ont pensé que c'est par leur force, c'est par leur connaissance, c'est par leur savoir qu'ils ont pu tout faire tout cela. Mais quand on donne la grâce à Dieu, quand on reconnaît ce qu'il nous a donné, il a offert Jéricho aux Hébreux, ils n'ont rien fait. Ils ont tourné 7 fois autour de la ville et les murailles sont tombées tout seuls. Ils n'ont pas vraiment fait un effort, sauf écouter la parole du Seigneur. Saint Pierre, attentif à cela, il a simplement dit au Seigneur, sur ta parole, je vais lâcher les filets. Sur ta parole. C'est vraiment joyeux de se souvenir de cette parole-là tous les matins. Seigneur, sur ta parole, je vais travailler aujourd'hui. Sur ta parole, je vais aller à l'école aujourd'hui. Sur ta parole, je vais faire ci ou je vais faire cela. C'est avec cette conscience qu'on va recevoir autant de bénédictions. Qu'on annonce au Seigneur, Seigneur, sur ta parole, je vais faire ci ou je vais faire cela. C'est vraiment un appel de bénédiction qu'on fait avec ces quelques mots qu'on peut répéter comme Saint Pierre l'a fait. Avec cette conscience et avec cette lumière qu'il a éclairée, il a pu voir comment le Seigneur il peut changer l'échec en réussite. Parfois on reconnaît des échecs dans notre vie, mais comment on réagit? Comment on reçoit l'échec? C'est très facile de recevoir la réussite, mais c'est aussi compliqué de recevoir un échec. Mais c'est dans l'échec que se cache l'expérience. C'est dans l'échec que se cache comment pouvoir se relever et se redresser. C'est ça qui nous unifie avec le Seigneur et qui nous rend vraiment uniques avec lui. Lui, il a reconnu cette gloire et cette réussite. Il a réussi à vaincre la mort sur la croix. Et il nous invite à le faire à chaque fois qu'on est dans l'échec. De savoir comment on peut se redresser. D'abord, il faut reconnaître son échec. Tout simplement. Saint Pierre, quand il a dit, et il a reconnu, Seigneur, mais j'ai pas réussi. J'ai pas pu, je suis faible. Tout seul, Seigneur, je suis faible. Je vais pas réussir à surmonter ma faiblesse. Je vais pas réussir à faire cela. Je reconnais mon échec. Et je l'avoue et je le confesse devant le Seigneur. En disant, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, avec humilité, avec reconnaissance de cette défaite et avec reconnaissance de cette chute. Ensuite, il a donné la gloire au Seigneur. C'est le deuxième point. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te donne cette gloire et je mets ma vie à ta disposition. Selon ta parole, je vais lâcher les filets. Je te donne, Seigneur, cette gloire et cette reconnaissance. Ces 2 points étaient les 2 points qui ont permis aux disciples de se redresser et de quitter l'échec et aller vers la réussite. On a tous besoin de voir, de fouiller nos cœurs. On est peut-être parfois paresseux dans le sacrement de la confession. C'est peut-être parmi les sacrements qu'on donne moins d'attention et qu'on donne moins d'importance dans notre vie. Pourtant, c'est vraiment une occasion du pardon. Le pardon, il t'a donné ce pardon sur la croix. Il t'a offert le pardon une fois pour toute ta vie sur sa croix. Mais est-ce que tu en profites? Tu vas vers cette croix-là pour chercher ce pardon-là. Où tu dis, c'est pas grave, ça va aller, c'est pas important. Et tu avances dans ta vie. C'est comme le climat qu'on a ces jours-ci. On a un climat qui est froid avec de la pluie. Si on laisse nos blousons et nos parapluies à la maison et on sort, on dit c'est pas grave. On va attraper froid, on sera malade. Mais si on est attentif à ce besoin, on prend moins de risques
d'être malade. C'est également dans ta vie spirituelle, si tu fais recours à ta confession et à ta communion et au sacrement que le Seigneur t'a offert, si tu vas chercher ce pardon-là d'une manière régulière, d'une manière attentive, avec reconnaissance, et en reconnaissant ta faiblesse et ton besoin, et en donnant la gloire au Seigneur, c'est à ce moment-là que tu vas recevoir cette grâce du pardon et que tu vas recevoir tout en abondance, tes pardons des péchés et aussi l'abondance dans les biens qu'il peut t'offrir. النهارده احبائي الحد الثاني من شهر بابا، واحاد شهر بابا كلها بتتكلم عن قوه رب المجد يسوع، وقوته النهارده ظهرت في الرزق اللي اعطاه لتلاميذه اللي كانوا متجمعين، سهروا وتعبوا ولكن ما اصطادوش حاجه. جه المسيح في المركب معاهم، فكانت ليهم معجزه صيد السمك الكتير. في المعجزه دي نلاقي عمل كبير جدا، حاجه تلفت انظارنا، ان بطرس اول ما شاف المركب بتتملى بالسمك فقال للمسيح يعني اخرج من سفينتي لاني انسان خاطئ. طب كان المفروض يفرح، كان المفروض يعني يحس بالفخر، اديني نجحت في اللي انا كنت حاجه، ده انا تعبت، ده انا سرت طول الليل، ده انا عملت كذا، ده انا ما كان يعني ما فيش حاجه كسلت ان انا اعملها. لكن قبل ما يفتخر بعطيه ربنا كان شاعر بخطيته، كان بيقول له يا رب انا انسان خاطئ. هو في الحقيقه في بدايه القصه نلاقي رب المجد يسوع بيطلب من التلاميذ ان هم يبعدوا عن الارض ويدخلوا الى العمق. لما بطرس دخل للعمق مع المسيح، اول حاجه شافها قبل ما يشوف السمك الكتير اللي في المركب بتاعته، شاف ايه؟ خطيته، انا انسان خاطئ. كتير نفتكر ان علاقتنا بربنا كبيره، انا باجي الكنيسه وبعمل كذا وبقى لي عطايا وليها مش عارف ايه وبعمل كذا وبعمل، وتظن في الاخر ان انت ليك علاقه قويه جدا مع ربنا وانت لسه على السطح، لسه ما دخلتش معاه الى العمق. في حاجات كتير عايز يقولها لك في العمق، في حاجات كتير عايز يوريها لك. اول حاجه هيوريها لك في العمق وهيكشفها لك بنوره وبالنور اللي هيضيء داخلك، انك تبتدي تشوف الخطايا اللي جواك. لما البيت يبقى ضلمه ما نشوفش انه مكركب، ما نحسش ان في مشكله، لكن اول ما يبقى في نور قوي كده تبتدي ايه ده هنا في تراب، ده هنا في حاجه مكركبه، في هنا حاجه بايظه، في هنا كذا، في هنا كذا، تبتدي تتضح قدامك الحاجات الغلط اللي موجوده اللي محتاجه انك تتدخل عشان تصلحها. لكن طول ما انت بعيد، طول ما انت في الضلمه، طول ما انت بعيد عن نور المسيح اللي عايز يحطه جواك، انت مش شايف حاجه، الدنيا بخير والدنيا ماشيه ومفيش اي مشكله، مفيش اي لازمه لاي حاجه، وخلاص ادينا عايشين زي ما الناس كلها عايشه، ادينا بنتصرف زي ما الناس بتتصرف. في ايه الفرق؟ لكن لما يبقى ليك علاقه مصالحه كده مع ربنا، تبقى مدقق، تبقى شايف كده حياتك ايه الحاجه اللي ما ينفعش تتعمل، ايه الحاجه اللي ما يصحش ان انا اعملها، تبقى انت عارف ومدرك قد ايه علاقتك بربنا دي حاجه مفرحه لقلبك. الضوء اللي دخله والسمك الكتير اللي كان في المركب بتاعه عطاله وعي اكتر، عطاله معرفه، فتح ذهنه، مش خلاه كده يفكر بطريقه مختلفه. بعد ما كان منهك ان هو عايز يحصل على السمك ده وعايز قبل ما يفكر ان ياكل منه او ان هو يفرح بيه، فكر ان هو يكون له غفران خطاياه. علاقتك مع ربنا ليها هدف كبير جدا اسمه غفران خطاياه. كتير بنهمل سر الاعتراف، نحطه كده على جنب، يكون في اخر اهتماماتنا، اخر حاجه، مش مشكله، مش هيجرى حاجه، صراحه اتناول وبعدين نبقى نشوف الموضوع ده، طب بعدين، طب مره ثانيه، طب ظروف ثانيه، تبتدي تاجل وتزق في سر الاعتراف كانك بترفضه وتقول ياه طب ده ابونا هيفكر ايه؟ طب ابونا هيقول ايه؟ طب اصل هيحصل، تبتدي تفكر في حاجات كتير جدا ملهاش اي مجال من الصحه، لان المغفره دي ربنا عطاها ليك وعطاها لابونا نفسه، عطاها لكل واحد، عطاها على الصليب كده شيك مفتوح يعني للابد. انت يا اما بتروح تلجا اليه علشان تكون ليك مغفره خطاياك، او انك مش بتلجا اليه. اعطيلك عطيه كبيره، عندك جاكيت، عندك شمسيه، عندك حاجات في البيت مش بتستعملها وتخرج في المطر، تخرج في الساعه، هتحرق، مش هيكون ليك استعمالها، مش هيكون ليك الفايده بتاعتها. عندك الحاجه دي ربنا عطيها لك، لكن انت مش بتستعملها، مش بتستفيد منها. طول ما انت مش مستفيد من عطايا الله ليك، طول ما انت بعيد عنه، طول ما انت مش بتبصر الضوء بتاعه، طول ما انت رافض
معاه من عمق. طب افحص نفسك في عمقها كده، شوف ايه اللي متعب وايه الوحش وايه اللي تعب وايه اللي ما تعبش. قديس أمبروسيوس بيقول لنا ان بطرس كان منبهر جدا من عطايا الله الكثيره اللي عطاها له، وكان عمال يعني بفرحته دي كلها، وكل مره كان بياخد من ربنا كان ده بيزيد اتضاع. كل ما بتاخد من ربنا تزداد اتضاع. نلاقي شعب اسرائيل لما انتصر في اريحه ودخلها، اول حاجه قال ايه ده انا انتصرت وده انا عظيم وانا قوي وانا وراح دخل في عاي كده بصدره وفاتح دراعاته وفكره انه خلاص بقى شعب قوي، ان القوه دي من ذاته. فدخل لقى ما قدرش، ما عرفش يكسب، لانه نسي ان هو ما عملش حاجه. ده لف حوالين اسوار اريحه 7 مرات وخلص، الاسوار وقعت لوحدها ودخل. كانت عطيه من ربنا. نسي يقول له زي بطرس كده تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، على كلمتك القي الشبكه. كلمه جميله جدا. لو كل يوم صبح كده وانت رايح شغلك، رايح المدرسه، رايح اي مكان، رايح تقابل حد، تقول يا رب انا تعبت الليل كله ولم اصطاد شيئا، لكن على كلمتك القي الشبكه. انا عايز البركه دي، انا عايز البركه اللي انت عطيتها لتلاميذك في صيد السمك الكتير. انا محتاج للبركه دي. البركه دي نفسي تكون في بيتي، نفسي تكون في قلبي، نفسي تكون في حياتي، نفسي يكون الضوء اللي انت حطيته كده والنور اللي انت اديته لبطرس وللتلاميذ يكون جوايا، علشان اكون داخل معاك للعمق، باعد عن الارض وداخل للعمق، اخد بركه كتيره تكون ليا التحول اللي حصل. صعب جدا ان انت تقبل السقوط، سهل جدا انك تقبل انك نجحت، سهل قوي. يعني انا نجحت كويس، حاجه مفرحه، شيء جميل جدا. لكن كيف تتقبل الفشل؟ ده الاصعب. انك تدير حياتك وانت في فتره فشل فيها، ده اصعب من انك تديرها في فتره نجاح. وما تنساش ان دي عطيه من ربنا، دي عطيه من ربنا ودي عطيه من ربنا. دي فيها تجربه ودي فيها تجربه، دي فيها حاجه بتتعلمها ودي فيها حاجه بتتعلمها، حاجه بتختبرها في علاقتك بربنا. ففي علاقتك بربنا هو اللي انتصر على الموت واداك القيامه. هو اصلا صاحب فكره الانتصار، صاحب فكره القيامه على الخطيه والقيامه على الفشل. الانسان كان بيعيش في فشل منذ الازل، ولكن جه المسيح عرفه معنى الانتصار الحقيقي ومعنى القيامه ومعنى القيامه من الخطيه ومن السقطه ومن الفشل. فانت لما تلجا اليه تتعلم منه وتقول يا رب انا عايز اتعلم منك ازاي اقف كده على رجلي. اول حاجه كان بطرس عملها انه اعترف بانه ضعيف. اعترف ان هو تعبنا الليل كله وما اصطدناش حاجه. يعني بمنتهى البساطه، بمنتهى الهدوء. كتير تبقى مستكبر تقول انا ما عرفتش انجح، ما عرفتش اعمل كده، ما نجحتش في الحاجه الفلانيه. تبقى مستكبرها، حاسس انها صعبه، مش هقدر اقول الكلمه دي، كرامتي هتجرحني، ذاتي هتتعبني، مش قادر اقول ان انا ما قدرتش، مش قادر حتى اروح لابونا واقول له يا رب انا محتاج انك تساعدني، محتاج انك تديني نعمه وحكمه عشان اقدر اروح معاك واكمل المشوار. تبقى مستكبر وذاتك كده تعباك اكتر، تبقى انت واقع في الخطيه او سقطت او فشلت او كده، بالرغم من ان المشاعر اللي المفروض تبقى في قلبك مشاعر انكسار، تلاقي الكبرياء هو اكبر مشاعر موجوده في قلبك. تبقى مشاعر الكبرياء اكبر من مشاعر الاتضاع، في حين المفروض ان مشاعر الاتضاع هي اللي تملى قلبك. تقول يا رب انا محتاج، اديني، ساعدني، زق معايا لقدام. لكن تلاقي الكبرياء هو اصعب حاجه، تلاقي ذاتك دي ملتهبه، عامله زي ايه؟ الدم كده، مش محتمل حاجه تلمسها. ليه؟ لانك مش عارف تسامح نفسك. انت اصلا مش قادر هتسامح اللي جنبك ازاي؟ لو انت مش عارف تسامح نفسك وتعيش، مش تسامح نفسك يعني انت اللي تسامحها، لكن تسمح لها انها تعيش مغفرة خطاياها اللي ربنا عطاها لها. مش قادر تقبل من ربنا الغفران. ربنا يقول لك مغفورة لك خطاياك، تقول له لا لسه شويه. طب انت مش عارف تسامح نفسك، هتسامح اللي جنبك ازاي؟ تبقى ذاتك ملتهبه. اعرف تسامح نفسك وتقبل مغفرة الخطايا لخطاياك. خش معاه للعمق كده وخد المغفرة خطاياك اللي هو عايز يديها لك، هتعرف تسامح اللي جنبك. هتلاقي نفسك كده اتفتحت، تقول يا رب قد ايه انت غفرت لي حاجات كتير. انا ازاي ما اقدرش اغفر اللي جنبي؟ ازاي ما سامحوش؟ ازاي ما افوتش؟ ازاي ما اعملش كذا؟ هتلاقي نفسك فعلا تشعر كل ما تاخد من ربنا عطايا مش سمك ولكن غفران خطايا. كل ما تقول يا رب انا بشكرك على مغفرة الخطايا اللي
مديهاني دي؟ انا مش عارف انت ازاي سامحتني على الحاجه الفلانيه، ده انا ما كنتش هقدر، لو حد عمل لي كده ما كنتش هسامح. طب ايه ده انا لازم اسامح اكتر زي ما انت سامحتني. انا مدين لك بان انا اسامح كل انسان معايا، كل انسان حواليا. خد من ربنا علشان تزداد في الاتضاع وتزداد في التسامح، لكن كل ما هترفض عطايا الله كل ما مش هتقدر انك تسامح وتغفر. واول واحد مش هتقدر تسامحه هو نفسك، وتعيش في تأنيب وتعذيب وتضمين. ربنا يدينا احبائي ان احنا نتمتع بعطايا الله المفرحه لكل فرد، عطايا الله العامله في قلوبنا اللي بتدينا وبتفرحنا وبتدينا كل النعم. له كل مجد وكرامه من الله والى الابد. امين.